shooting na ta. Sulti na. Hello. Hi everyone. Today, Hi, everyone. let me talk first. Hello everyone. Today I'm with my beautiful niece, Andy, and we are going to do our makeup vlog. Say hi. Say hi to them. Hi, I'm Andy. I'm Andy, and how old are you? I don't know how old are you? Ikaw, how old are you? 4 years. Okay. So Andy, she loves to do her makeup. So today we're going to do our makeup. Okay, firstly, I have done my moisturizer. I also did my sunscreen. Andy will not use it because she's still a baby. Okay. Now, I'm going to do my base. Andy will not do the base because she has a very beautiful skin. I'm going to do my base. Okay. So, Andy. So it's almost over. I'm using NARS. This is the light reflecting. Oh, oh no! It went to Andy's legs. Sultiin ito. Sulti. Istoryahan sila din. No. Okay, I'm going to do my base. Seryoso sila. No, me first. Dili ka pwede, ani. Ang anak ako ng lipstick. Pwede magkuha na. Dili ka pwede, ani. Pwede lagi. Asa to? Dili ka pwede. 3. Dili ka pwede. Ayaw pa ka. Gusto na ko mag-try. Gusto na ko mag-try. Pwede manasa ko. Hi! Because Andy is very young, she cannot try this, okay? I'm sorry, Andy, you cannot try this. I'm sorry, my love. Ow! Oh no, Andy! Andy! Don't! Ayaw lagi. Unya na. Sunod naman ka. Oh. Hi! Hi, vlog! Hi, vlog! Oh my God! Oh my God, ding! It's red! Low bat! Let's do our makeup fast. Because it's low bat. Okay. After the foundation, we are going to do... Andy is just going to watch because she's still young. She cannot do her makeup like what I do because Andy is still young and she has a very perfect skin. She has a perfect skin and perfect face. Sana all. Hey, kita ka niya. Ha? Kita ka niya. Oh, kita ka niya. Oh. Okay, what I'm putting the color corrector because I have a very dark under eye. Andy, she doesn't have a dark under eye because she's perfect. Now, I'm going to do my Vlog sa ba? Gusto kong makeup. concealer. Unya na, pag dire na, ikaw na. Nag-vlog naman ta. After Ani, I will do your eyebrow, okay? Okay? No. I want makeup. Yes. You don't need this because you are already very pretty. Okay. Okay, fun fact. Andy, naisala si Andy. Katong na nga to ni Sir Robinson. You want to tell the guys what happened sa Robinson? Katong sa grocery. Katong
sa grocery pa. Okay, Andy, where do you live? Attention. Where do you live? Attention. Atoncion. How old are you? 4 years old. Do you have a boyfriend? No yet. Huh? Not yet. Not yet because not allowed yet, no? Because you're still very young. Nagsaka ninyo na. Wala ni. Asa masay-say? Taas. Pamuna. You're still very young. May transak na natin. Pas man daw na. Yan, naman tayo Belgium. Naman tayo Belgium, no? Kana. Say hi to the vlog pa. Say hi to the vlog. Hi! Suspek. Naibatang gwapa kayo nga palangga ni Lolo. Suspect. Suspect. Guwapo kay si Lolo. Hey. Lubang ka, mami. Okay. Sa oras na rin mo mag-ikay. Dos. Bye. Pila rin bulang. Ay, nga Abril, manguli na po. Isa man sa kaya pa. Say-say. Hindi na ko pinakapuyag yun. Ito ni Nga, Papa. traffic pa o niya. Okay. You can do this. I will do the Saan nag-isod powder. magkakong tindugan eh. Kuan, UTI mo daw po na, Bim. Ingon si Joanne. Okay. Iti we are ayun na going say to do- magsikog lakaw mawala man akong binor. This is only powder, okay? It's okay because it's only powder. Okay, you talk to the guys. Tigil. Okay? Kuatong kuan ni say katong kontak niya. Kamoy transak ay na buot. Okay. Sa iyo Now- magana may scam. We are going to do, after that, Tulog lolo. we are going to do our, Alaw na. so we're going to brush it off. The excess. Daga na palonderan. Gamay ra karon. Nakuman na sila palundi. You close your eyes and we are going to sweep off the excess powder. Attention. You tell Papa that you buy this powder. This is the best powder. Inga siya. Pa. Tingnan. Di ba na pwede magkaon ng nag-makeup, uy? Pwede dahil na. Lugay Okay. kayo. Next is my Caroline. Ay, na. You want? Oh, ako niya tayo pa. Kuan siya ng kilay ni Mami. Wapo kay to, 1,000. 1,000. Ina nga. 10 lang. Kasi magpapun palito. Dapat package sa tanner. Hindi umatag mo. Tingnan mo palit o tanner. Let's do. Wapo naman kagkilay. Sige. Ay, wow. Chat na ako, May. O, lagi ko tangan mo. Brush lang na mo, ha? Kay gwapo naman kay kagkilay. Kasi, Di man po na masubra ka gwapo kilay. Madaghan kag uyab. Pila ka buok di mo uyab imong gusto? 10. 10? Kinakuha na na mami. Oo na lang na. Tinawala na ito yung lipstick. Nasa ko ah. Aw. Pinakawala. Pangayuan na lang na ako ni siya bago dito. No? Ano siya pwede pinawala na yun na yung kuhan. Kanang Barbie nga, kanang pangbata nga Wapo po ganyan lipstick. siya kilay na. Gwapo gani kay ni kilay. Dili na dapat ni ko anon. Dili na. Oh, next. After that, brush again. Brush. After. Ay, over katawa. Narang makeup ni mommy. Oh, tanaw. Ayaw, anak na yung kinag-vlog mo kada iyo. Sumbog-sumbog to eh.
Ano, we are going to do our I want it. Dili pwede mo, oy, maipit ng mga mata, anak. Diko. brow. Ako tingin pa. Ha? Ha? Ako tingin pa sa kilay. Amy. Di ka kabaluan nilang ga. Gusto ko na. Hindi mo, papa. Kabalo jud ko, nakadungog din ko sa tingog ni Anding. Okay. Wow. Because ayo din ikuan. Barato ra kay to ilang bugas. Asa? Ilang presyo? 1.9. Maabot to. Pangit mo na. 1.9. Ang bisa. Sa gym. Pero kung kuan, sinapay, resibo, rapid may resibo. Mayo. Napakaayo. Tanawa. Ang resibo pa dapat, 3%. 1,900 kung malay resibo. Pero, Pero baka yung resibo tayo, basta gobyerno. oh. Masol yung transact ng gobyerno. Oh, tapos, Asa po ka nga. next is this. Sa litid. Oh, dagdag. Asa bitaw nga jail. Matig sa Manila mo nga siya. Gara siguro. Gara siguro sa kuan. Asa mo sa litid? Masisaysay. Di siya manaog. Di siya manaog. Kompleto si Mami Day, no? Smooth and brush, no? Ito sa Wapo mga- kaming kani, oh. Barato ra ni Bims. Sa kuan. Sa Shopee. Katong isa manusok. Oh, gato. Kit kaayo. Nara. Kaya na feel kaayo. Next, amo ang powder. We have the powder. Ako na. Ito din. Mahal po kayo balik bayad ng mga makeup artist. Uy, kung nga jud, no? Mahal kayo yun. Kanang mga, kanang na siya pangalan ganito. Oh, kanang sa grabe sa mga bridal, no? Grabe? Wow! Oh, pack. Oh, next is si Mami Tay. Uy ba? Kaoy ba? Ano ako man oin ako aman ni. Ulit ba? Kinsa ulit ding. Asa man itong lipstick ding oy? Lipstick na gwapa? Wala may lipstick day ko diri. Ana ra. Tara. Ako. Kisa naman naga-lipstick sa imo ha. Lahi gyud ang kanang kuan ba sa puti gani. Lahi ang kumukuan sa iya ha. Mga bagay na Oh, lahi ang color. Oh, pack. Sana all. Ali, mag-highlights pa ta. Oh, highlights. Tara. Butangan ta katanan. Butangan na to. Dili. Kanina lang atong gamiton. Dili. Dili lang ko magbutang ani. Ikaw lang. Oh, pack. O, man na. Gamay raman na ano. Oh, sunod. Seal the deal. Close your eyes.
Ke, ana din, ana. Ana, di sa kuha, ana. Para mauga. Mana? Finish product. Na, thank you guys. Thank you for watching. Ha? Oh, human na sa tagom. Dire, tugas ko kay pila yung jihan. Daghan do kayo? Si kuan mo si kinsa gyud mo oy.